مساء الخير مشاهدينا الكرام، كما عودناكم في كل حلقة مرافقة شخصيات ورجال أعمال كان لديهم دور في بناء العديد من المؤسسات الاقتصادية في البلاد. اليوم متواجدين في ولاية بسكرة من أجل مرافقة السيد محمد طهراوي الرئيس المدير العام لمجمع طهراوي. رافقونا. Aux téléspectateurs Hayat et le personnage de Monsieur Mohamed Tahraoui, le président directeur du groupe Tahraoui. Monsieur Tahraoui, خيرت لما طرحت لك سؤال قلت لك وين المكان اللي يمثل لك لا نوستالجي تاع لو جروب طهراوي تاع لا فامي طهراوي. خيرت هذا المكان باش نبداو الرحله ديالنا تاع مسيره لو جروب، مسيره حياتك. يعني pour commencer, pour le commencement, pourquoi avoir choisi cet endroit spécialement pour commencer l'aventure? خيرت الاندروا هذا باسكو الاندروا هذا هاد الدار هذه بيان سور اللي طونروين عاش فيها جدي وعاش فيها كلك طون مون بير اوسي. وهذا المكان هذا الاندروا هذا نون سولمون عاش فيه جدي مي عاشوا فيه معاه لي كوزان تاعو لي زونكل دو مون بير. دونك سيتي يافي لهنا مينيموم 7 familles qui vivaient en communauté لهنايا. دونك هاد الناس هادم des cousins مع بعضهم خدموا مع بعضهم. ils avaient l'esprit de la famille. Ils se sont jamais disputés. Ils se disputent, c'est normal, ça va de soi, à cause de certains كاين حوايج مثلا قال ما تفاهموش على هذا يشري هذا يدير هذه. ça rentre aussi dans l'aspect et l'esprit familial قال pour chacun conseille l'autre. Donc à partir de là que mon père il a appris le sens familial. يعني on peut dire que كي كبرت ou plutôt l'enfance ديالك كبرت avec l'esprit de partage, l'esprit de famille, c'est ça? C'est ça. Donc moi ils ont inculqué ça à mon père, داروها للسماء عاش مع en communauté, عاش en famille, داروا en famille. Donc il a procédé بنفس الطريقة اللي كان عايش فيها مع لي كوزان تاعو مع les oncles تاعو s'ensuit, vivaient en harmonie. Disons Afrida, Sahnfrid, la même chose cette famille avec les gosses. Si on compte, il y avait quand même une trentaine de personnes ici ou plus. Donc ils vivaient la même marmite, la même chose. Donc à partir de là, il nous a inculqué qu'on doit vivre en famille et l'autre soutient l'autre. On s'est trouvé, بالقدر بالاحترام chacun sa place et tout ça. لقينا رواحنا باللي خلاص وصلنا لدرجه وين اون بليس سيباري اونتر فرير دونك حتمتنا وسي مش حتمتنا نو سيتي ان بتي بو قال لا فيرتي دو لا فامي قال allez on travaille ensemble, on va construire ensemble et on va بربي ان شاء الله on va réussir ensemble. Le groupe Tahraoui, après on va le découvrir. يعني c'est un groupe qui est composé de frères et sœurs. قبل ما نروحوا لاسبي بروفيسيونيل نعاودوا نولي شويه لا في بيرسونيل. كيفاش كانت لونفونس ديالك؟ حنا nous sommes une famille simple et tout s'ensuit. On a vécu حق le papa il n'a pas hésité à nous donner tout ce qu'on veut, mais c'était la chose la plus importante chez lui, c'était les études. Donc عادي جدا comme tous les enfants, on jouait dans la rue, on jouait le ballon, au football. Il y avait à l'époque il y avait pas de différence entre ni c'était un peu la vie comme tout le monde quoi. Après l'indépendance, on peut dire une enfance chanceuse ou là une enfance je dis un peu chanceuse, oui. Par rapport à certains, peut-être que mon père il était quand même je ne dis pas assez aisé, mais il était quand même aisé par rapport à son travail qu'il a fourni avec ses oncles, avec ses cousins et tout s'ensuit. Donc il est sorti avec quand même un commerce au début avant la création de l'entreprise. Il avait quand même la deuxième bijouterie dans la ville de Biskra. Après le mort du papa, on est généralement désorienté. Il a fallu prendre une décision de se séparer ou bien de continuer.
Et la meilleure solution était de continuer ensemble. Et on a élu un président du groupe. On a associé nos frères et nos sœurs. Et on a continué ce chemin-là pour développer le groupe. Et actuellement, on est satisfait. بفضل الفطنة وذكاء تاع البريزيدون تاعنا خلانا ما نخرجوش من المجال كثير، يعني نبقاو دايرين على ميدان الري. لما تقولي لو مينيرال لا برودكسيون دو مينيرال تابعه دائما لميدان المياه الري. كي تقولي لاغريكولتور باقيين في لو سيكتور، كي تقولي لو ماتريال اغريكول ولا لو ماتريال هيدروليك باقي دائما في لو سيكتور، ما عدا بتاتر لا كلينيك اللي هي مختلفه بحكم انه الطبيب عنده تخصص واحد اخر. خلانا وجملنا وقوينا في اطار يعني هو الاساس هو ميدان الري، مقاوله الري اللي الحمد لله اليوم عندها لا كاليفيكاسيون ناف وراي تنشط في كثير من الولايات. سر النجاح c'est pour moi, à mon avis, c'est la solidité des liens entre les frères. Ça, c'est important. Et aussi la décision collégiale. Si Mohamed il est président, mais il ne prend pas la décision comme ça tout seul. Il fait appel à ses collaborateurs, il fait appel à ses frangins pour se compléter, pour discuter, pour sortir avec une décision collégiale. J'ai demandé autour de moi, votre papa là, malgré après il a créé l'entreprise, comme les études c'est sacré. Je sais que le groupe Tahraoui, on sait actuellement que le groupe Tahraoui est composé de frères et sœurs et la majorité sont des cadres au sein de l'entreprise. Le choix d'avoir fait des études, c'était important pour lui et pour vous, M. Tahraoui. Oui, parce que je dis la réussite disons logique, la réussite disons d'un intellectuel qui a à l'université Ousmane. Je pense qu'il ne peut pas investir ou il ne peut pas par exemple créer de la richesse ou la haja comme par exemple quelqu'un qui n'a pas fait l'université. Parce que là, les études, on calcule comme un stratège. Mais si on n'a pas la culture par exemple universitaire et tout s'ensuit comme tout ça, je ne pense pas qu'on arrivera par exemple d'une manière anarchique de réussir. Parce que généralement l'universitaire, il lègue ses pouvoirs à l'entourage et à sa famille. Par exemple, le côté clinique et tout s'ensuit, il est géré par le médecin qui est mon frère. Donc je ne peux pas intervenir parce que je ne suis pas un médecin. Abdelaziz, c'est un hydraulicien, il est dans l'hydraulique, l'entreprise l'hydraulique, et c'est ce qu'il fait aussi. Mais seulement, il y a un conseil de famille, il y a un conseil d'administration après. Chacun écoute l'autre et on se corrige. Il y a l'écoute il y a l'écoute, même moi aussi, de temps en temps, si j'ai tort dans les prises de décision, il me corrige d'une manière aimable et diplomatique. J'accepte ça. J'accepte ça avec fierté parce que à partir de là, je dis que j'ai un groupe quand même qui est là. Être fils du patron, est-ce que c'est facile ou là c'est pas facile? C'est facile parce que je prends des décisions, ça va de soi. C'est difficile parce que le papa il était exigeant, il aime les meilleurs. Malgré qu'il est entouré par des gens qui sont très compétents, mais arrivé à un certain moment où il dit qu'il pour qu'il prenne la relève ou pour qu'il puisse prendre la relève. Ce qui vient de dire c'est un double challenge pour C'est un double challenge en quelque sorte. C'est un double challenge dans le sens où l'exigence c'est très bien et la volonté de la famille, de mes frères et de son suite pour réussir et être meilleur que les partenaires de mon père à l'époque. Voilà. Si tu n'es pas meilleur, ça veut dire que tu es cuit pour lui. كان اكزيجون هذاك الوقت يعني il aussi toujours la barre très haute. تنوضي الصباح كانش il faut être debout à 6 h du matin, il faut être l'après-midi, il faut visiter tous les chantiers, aller faire par exemple il envoie quelqu'un pour faire limiter un ingénieur, il faut que je sois avec lui, est-ce que je suis plus rapide, je ne suis pas plus rapide que l'ingénieur اللي يخدم عنده et tout s'ensuit. Donc il faut être mieux, il faut être plus efficace que l'entourage qu'il avait. Est-ce que c'est ce qui vous a permis d'être la personne que vous êtes actuellement? Être ou plutôt avoir eu un papa exigeant, c'est une culture chez nous. Le grand-père il était exigeant aussi.
son arrière-grand-père, il était exigeant aussi. C'est une culture chez nous. Même avec nos enfants, nous sommes très exigeants avec nos enfants, mais avec une autre mentalité. Voilà. Donc, Plus moderne peut-être. plus moderne, plus souple, mais plus. La rigueur, la rigueur, elle est là. Il y a deux choses qui bousillent une entreprise familiale. D'abord, comme je l'ai dit, c'est l'argent et les enfants. Quand les choses sont claires, quand tu as une société par action, société notariale, diviser les bénéfices, travailler dans la clarté, préserver les intérêts de chacun. Avec le temps, ils يزيدوا شوية في degré de responsabilité. Donc, dès que nous sortons de la vie, on se trouve facilement. Chacun ses parts, chacun son travail, chacun la division des tâches. Avoir un président du groupe qui détache, par exemple, les fonctions de chacun et avoir un conseil d'administration. C'est ce qu'on a fait avec le conseil d'administration qui gère. Il gère deux choses. D'abord, il gère les sociétés et il gère les besoins familiaux de chacun. La découverte du groupe Tahraoui. Pour commencer, on sait que vous êtes à la tête de l'entreprise, président directeur général du groupe. Monsieur Tahraoui, نقول لك ما هو الإحساس ديالك en tant que président directeur général du groupe? L'إحساس تاعي en tant que président du groupe, c'est normal, c'est une fierté pour moi, étant donné que disons, le conseil familial m'a désigné comme étant président du groupe. هذا شيء يشرفني شرف كبير لأنها مسؤولية كبيرة مش مسؤولية صغيرة راهي على العاتق نتاعي أنايا. على هذا الأساس يعني راني نبذل جهد كبير على أساس أني نكون على هوتور يعني في المستوى بارابور الطريقة اللي داروا فيها يعني خاوتي البنات ولا الرجال يعني. وجيسبر que je vais continuer dans ce sens-là y améliorer et donner le mieux de moi-même. Monsieur Tahraoui, على بالنا بلي الجروب فيه plusieurs structures. عندنا من الميديكال, travaux publics, l'hydraulique, l'agriculture. اللي رايحين نشوفوهم au fur et à mesure. Travailler en équipe إذا قلنا ou plutôt travailler en famille parce que le groupe Tahraoui c'est un groupe familial. Est-ce que فيه un double challenge? Double challenge non, mais le travail كما قلت انت familial ولا اسمه non, les deux. Il y a le conseil d'administration, ce qu'on appelle le conseil d'administration point de vue. Par exemple, travaux qui s'ensuit, et disons travaux, commerce, tout ce qui concerne l'investissement du groupe. Là, parce qu'on fait confiance déjà aux collaborateurs, je dis collaborateurs parce qu'il y a un conseil d'administration, parce que voilà, les collaborateurs, on doit les écouter, on doit les entendre, parce que dans le cadre de l'investissement, c'est impossible qu'une seule tête ou les 4 têtes qui réfléchissent pour, par exemple, trouver des projets pour le futur investissement. Mais seulement lorsqu'on a des bons collaborateurs qui sont suivis, de temps en temps, l'idée tombe comme ça, et puis on écoute la personne, ah oui, tu as ce projet-là, et il dit que je peux faire quand même l'étude et tout s'ensuit, alors on lui demande de préparer l'étude. On n'a pas associé au conseil d'administration, si elle est fiable ou non fiable, est-ce qu'on peut réussir, on ne peut pas réussir. C'est pour cette raison que le président il doit être à l'écoute déjà du conseil d'administration. Et après, il y a le conseil de famille aussi. On parle conseil de famille, de la gestion de toute la famille, les gosses, tout s'ensuit. Là, c'est un autre volet. Mais on parle conseil de famille aussi, on parle de travail, les bilans. هو العمل لما يكون منظم في إطار علمي يقدر يمشي يعني في جو عائلي أو في جو آخر. Et les décisions, généralement, sont prises d'une manière collégiale en famille. Et on s'écoute, il écoute, et on s'écoute tous, et on sort avec une solution qui est la bonne pour toute la famille. أكثر من 20 ans d'existence, est-ce que vous êtes satisfait de l'avancement ou plutôt l'étape où il لاحق le groupe actuellement? أنا نقول 30 ans, مش 20 ans. Ça fait 30 ans, le groupe il a évolué بحكمة الناس هذا, les collaborateurs وحكمة
الاخوه اللي عندي، لانه من باب الاستثمار يعني نقول لك سيت اون ريسيت. سيت اون ريسيت باسكو يا دو لا ريغور، يا دو لافيكاسيتي، وما نلعبوش في ليتود دو مارشي وما نعندوش. حنا لوسكون في دي زيتود اون لي في بارابور قال باغ اكزومبل كان نديرو دي ديفلوبمون عندنا هنايا اون سان دي جروب، سي لوي كي في لي زيتود. حنا الكونسيل دادمينستراسيون بعد سي لوي كي فا فير لو يسمي البروجي، نعطوه البروجي قال هذا البروجي كون فا فير، ديروا لنا دراسه مارشي، دراسه سوق، دراسه تقنيه، يدير دراسات كامل ويجيبهم. حنا من بعد سيلون لي شيف اللي يجيبهم ولا الارقام اللي يعطينا نديسيديو من بعد باللي كاين ما كاينش. مي لا ساتيسفاكسيون سي pendant 30 ans quand même le groupe il a beaucoup avancé. Vous faites partie de l'un des leaders plutôt des grands groupes industriels هنا في la région تاع بسكرة. On peut dire qu'il y a eu de la part des autorités locales, السلطات المحلية, des encouragements, enfin فيه تشجيعات وبلوتو تحفيزات باش في وقت الماضي يعني si on revient 15 ans ولا شنو il y avait des difficultés quand même بيروقراطيك، يعني من ناحية البيروقراطية كانت كاينة في الحقيقة يعني. وبعد توجيهات تاع رئيس الجمهورية والجهد الكبير ويضل يعاود فيها يسي دي لي جون، يسي دي انفستيسور سيتو كي هما راح يخرجونا ممكن بعد البترول من المأزق، يفون انفستير بوكو دارجون، يفون بدات لادمينستراسيون الاداره بدات تتحسن في الحقيقه يعني. وصلنا الوقت مثلا 2016 2015 تو سونسوي جو بونس كو الاداره يعني ما عندهاش اختيار اخر انها تعرقل المستثمرين، لانهم هذا وفاقوا باللي المستثمر هذا ماهوش، لانه قبل كان المستثمر يشوفوك شغل ان انمي، ماهوش ان كولابوراتور. ماهوش ان كولابوراتور. دوكا الاداره سي عاد واقفه وعاد ما نقول حتى دو طون زون طون يعني مع كل احترامات الاداره دوكا نحترمها. كاين دي بابي قبل كنا نروحوا لهم لهيه عادوا يجيبوهم لنا لهنا المكتب. يعني تشوف باللي l'investisseur دوكا راهو il contribue à l'essor de cette Algérie future. نشوفوا باللي il y a toujours هذاك l'appel تاع de la part du gouvernement تاع ils doivent jouer leur rôle autant qu'investisseurs. شوفي كي نعود جزائري ووطني نظهر لي je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. يعني sans l'appel du gouvernement je n'ai pas le choix. parce que je suis là واش ندير؟ لازم ننفستي. الانفستيسور هذايا كي نوصل مثلا باغ اكزومبل قال الوطني نحب بلادي تسونسوي سي فري، الشركه نتاعي لازم تربح تسونسوي، كون ما تربح الشركه دونك جو في كولاي، العمال كله يروحوا 1000 سالاري يروحوا، ولكن نصب دون لوبليغاسيون يعني متحتمين اننا نخدموا يعني سون ابل دي غوفرنمون لازم ننفستيو بور كو الجيري هذه صور دو تخرج نقول ماهوش من العالم الثالث ولا نعود ان بي مرجع. علاقه سهله اسهل من علاقه عائليه سهله، لانه كوميطون عمك يحب يفورميك باش يخرجك في اسمها ماذا به تبقى الشركه تاعو تخدم وتبقى الشركه تمشي. Ils sont venus de divers horizons de formation. C'est normal, l'un complète l'autre. Et ils se sont dotés de certains gens, de compétences, je pense, qui ont ramené un plus. Un plus ils ont participé humblement dans l'épanouissement du groupe. Une entreprise, c'est ses collaborateurs qui m'a قلت. نقدروا نقولوا باللي c'est grâce à ces collaborateurs que le groupe الحق وين راهو دوكا. وين sans ces collaborateurs, sans les employés اللي راهو يمثلهم. Je ne dis pas à 100% parce qu'il y a le conseil de famille aussi qui est composé quand même de personnes qui sont assez efficaces et assez intellectuelles aussi, qui ont leurs idées aussi. Donc je dirais 50 collaborateurs, 50 familiales. لو كان نقول لك بيرسبكتيف واش تقدر تقول لي بيرسبكتيف على لون تيرم؟ شوف البيرسبكتيف نرجع لك ثاني للاستثمار والدراسه. هنا nous sommes aussi dans un secteur d'importation de matériel agricole en général qu'on ramène de certains pays européens et asiatiques. في هذا الصدد مع هذه الازمه والامور حبينا حتى حنايا احنا بصدد الدراسه مع هذا لو بارتنير اترونجي دراسه باش نخفوا على الجزائر ونخلقوا دوتر بوست دو ترافاي تو سونسوي. راح نبداو الساعه بالمونتاج في سيرتان سيكتور هيدروليك باغ اكزومبل لي بومب. ثاني aussi دراسه pour le montage aussi des tracteurs qui seront montés ici en Algérie ان شاء الله bientôt possible.
يعني كي تقول بيانتو نقدروا نقولوا 2017 2018 entre disons 2018 comme ça parce que les cahiers de charges ça demande beaucoup et الدراسه لازم تكون معمقه، لازم الاسعار ثاني تدرسيها مليح باسكو دراسه الاسعار لا بيس دو ريشونج كم ça coûte في المونتاج بارابور لامبورتاسيون سي لازمنا نلحقوا حتى ل 25% نقصوا من لا فالور دامبورتاسيون. سي لو بري يكوت باغ اكزومبل قال 1000 اورو برا 1000 دولار ولا 1000 اورو، احنا حبينا نقصوا كي نديروا المونتاج هنا ماذا بينا يوصل 700 اورو. حيوي تعيش به البلاد، وين حابين نتحكموا في لا تكنيك في لا تكنولوجي. السنوات الجايه ان شاء الله نتفائل خير، لانه توفرت عندنا امكانيات من طرف الدوله الجزائريه اللي خلات كثير من الاشياء كانت مفقوده في القديم الحمد لله اليوم راهي بين يدينا بالمثابره وبالرياده تاع البريزيدون تاعنا اللي راهو كل يوم توصياته أنه نتخلاو على التبعية ونطوروا بإمكانياتنا الخاصة وبعبادنا اللي راهم الحمد لله اليوم موجودين وكثير منهم متخرجين من الجامعات. منبع الغزلاني تعتبر ان دي كرينو دو جروب طهراوي. يعني مسيو طهراوي كنسقسيك اكطويلمون كيفاش راك تشوف لو مارشي دو لا ديستريبيسيون دو لو ان الجيري اكطويلمون ابري لو لونسمون ديالكم في لو مارشي الجيريان؟ هو في البدايه نسم ديجا عندنا مقاولات في الري، وعندنا علاقه يعني علاقات مع مديريات الري تسوي. وقت ما يعني الفكره جات على حساب واحد شخص معين وين عنده فوراج دار فيه التحاليل تاعو والامور تاعو، قال باللي المياه تاعو جيده، حب يشركنا عيط لنا قالنا نشاركوا باش بور فار اون يوزين دو مينيرال. اي ابري ان سارتان مومون متدرين وقت معين لقينا باللي لو بونوم ماهوش يعني منضبط ماهوش سيريو. مادام الفكره تبورت يعني لي ديجا لا لو دوسيي لي ديجا لا ليتود اللي ديجا لا كانت الدراسه كلشي مدايره. من بعد اتجهنا احنا قال لو مينيرال لازمنا مادامنا في الري لازمنا نروحوا للكرينو تاع لو مينيرال. رحنا لمديريه الري قال ولديك عندنا منابع هنا تاع كي كوريسبوند للجورناليست تاعهم لو مينيرال. دونك اورينتونا فير منبع الغزلان. العبد الجزائري عاد يعني كونسومي اكثر المياه المعدنيه اكثر من لو دروبيني، دونك عاد الطلب يعني كبير في وقت ما. هذه نقول لك بعد ما حلت لوزين تاع منبع الغزلان 4 سنوات من بعد، هي في عام 2012 وين كانت فيه ان غروس دوموند تاع لو مينيرال في الصيف ويا في با اسي دونيتي بور سوبفونير او بيزوان تاع الكونسوماتور. يعني هاد لي زونيتي ما قدروش يعني مالغري لا كاباسيتي تاعهم اللي كانت كبيره سونسو يخدموا 24 سير 24 ما لحقوش باش يعني يوصل المواطن باش يلقى المياه المعدنيه كانت قليله. على هذا الاساس يعني الدوله على اوتوريزي يعني سرحت المتعاملين الاقتصاديين الاخرين انه يفتحوا يعني معامل اخرى نتاع وحدات تاع مياه معدنيه. حنا لقينا استراتيجيه اخرى في التوزيع تاع المياه لانه فيه كمان ديفيكولتي بور التسويق، لان حنا دوكا ما نستناوش الكليون باش يجينا، حنا نروحوا للكليون. حنايا واش درنا اون كريي دي بول في لي غراند فيل بور لا ديستريبيسيون للتوزيع، يعني بار لي مويان تاع الشركه وين يعني المياه نتاعنا توصل حتى الحانوت الصغيره بار نو بروبر مويان.
حتى المواطن توصل له اقل سعر، لانه ما كاينش انترميديار. لانه يكون فيها انترميديار في لي غروند فيل بارزابل الجي ولا عنابه ولا حاجه، راح يوصل البري الانترميديار راح يدي لا مارش تاعو. لا نو، حنا لا مارش تديها الكليون هو اللي يديها. قلت باللي 2012 عرف السوق الجزائريه عرفت سي اون بو دير اون كريز في لو مارشي الجيريان بارابور على لا برودكسيون دو لو. أكثر من 5 سنوات après cette crise, si je vous demandais de qualifier ou plutôt de qualifier la concurrence اللي راهي actuellement sur le marché algérien, كيفاش راك تشوفها؟ شوفي درك c'est une question de calcul. La concurrence, j'en parle pas de concurrence. La concurrence ولاش ما نهضرش على la concurrence، لازمنا حنا نلقاو طريقه نتاعنا ما نحسبوش لا concurrence واش راهي دير. باسكو ممكن لا concurrence غزوه تكسر لك البري، الباس البري تسونسوي بور غاني ان مينيموم، ممكن ما تربحش ممكن ما ديرش، ولكن الاستراتيجيه نتاعنا الحقيقيه حنايا اننا حنا نحسبوا رواحنا ما نشوفوش لا كونكورونس، باسكو عندنا ثقه في لا مانيير تاع التسويق وعندنا الثقه في لا كاليتي دو برودوي. قلت il faut encourager le made in Algeria باش pour essayer de hausser la production algérienne. يعني انت كمستثمر جزائري سي كوا لي زونتراف كو فو تروفي اكطوالمون؟ شوفوا بلي فيه عوائق في السوق الجزائري. شوفي العوائق تاع السوق الجزائري، هو الجزائري في حد ذاته هو العائق. لانه علاش؟ هو مثلا قال انا عطيت لي اكزامبل قبيله، يفو با ما تعاندش اذا المارشي ساتوري لي ساتوري سي فيني. وليطا نتاعنا ثاني فو كي لازم يكون ريبرتوار عند الدولة الجزائرية فيما يخص الاستثمارات. مثلا قال لنا الاستثمار هذا ساتوري، تو با ما تقدرش تستثمر فيه لأنه ساتوري. قال الخريطة نتاعك روح شوف استثمار آخر. مثلا جو دي بارازابل قال الناس تستثمر في الأوتوموبيل، يا دي جون مثلا قال ما تستثمرش في الأوتوموبيل، ساي المارشي ساتوري روح تستثمر في لا بيس دو ريشونج. يعني لو مارشي الجيريان سي ان مارشي فيار، سي سكو جالي دير. حنا بارازابل لي بروشان بروجي ممكن ما نقولها لكمش دركا d'investissement. Nous sommes en train d'étudier مثلا des investissements وين الاستثمارات هذه تكون مثلا ما كانش هنايا، ولو تكون اون سيل بياس نستثمروا في اون سيل بياس برك بور كونستروي اون سيل بياس باش نخدموا اون بياس فريده مثلا كي سرا اوتيل à beaucoup de producteurs. Monsieur Tahraoui, نعاودوا نقولوا un peu à la production, plutôt منبع الغزلان. استراتيجية عملتوها depuis la création du groupe. نهضروا افاق ou plutôt stratégie à long terme. On sait حاليا qu'il y a une stratégie de la part du gouvernement afin d'aller vers l'export. يعني est-ce que parmi les objectifs de l'entreprise c'est d'aller vers l'export, aller vers peut-être le marché africain, maghrébin ou pourquoi pas l'européen? شوف نقول لك le marché africain c'est fort possible. Le marché asiatique aussi c'est fort possible. Mais le marché européen il est un peu délicat, un peu difficile par leurs conditions et tout s'ensuit, mais سهل على حسب les conditions اللي مدهم. ولكن المارشي افريكان المارشي ازياتيك يعني كانت فيه عندنا تجربه مع شركه يعني جزائريه اللي صدرت المياه المعدنيه للصين يعني للصين واعطت دو بون ريزولتا. يعني درك رانا في دراسه مع الشركه هذه الجزائريه باش نعاودوا بدل ليكتاج نقلبوهم شينوا سون سوي سبيسيفيك بور لا شين. Et on va faire d'autres expéditions inchallah bientôt. Parmi les premières cliniques en Algérie et la première à Biskra. À l'époque, on voulait participer à l'essor de la santé en Algérie. On n'avait pas beaucoup d'expérience, c'était les nouvelles cliniques, donc on a développé ce secteur. Et pour faire une clinique, il faut beaucoup de sacrifices, c'est pas facile. Quand on voit les hôpitaux algériens, vous voyez, c'est pas facile de gérer des hôpitaux. Il faut gérer le personnel, les patients, les médicaments, gérer. Et la santé, que ce soit privée ou publique, c'est très difficile de gérer. J'estime qu'avec la nouvelle clinique, ça va être relevé. Parce que c'est un gros investissement, qui nécessite des milliards et des dizaines de milliards, pas créer un pôle qui va prendre, on estime, pour tout le sud algérien. Et le défi, j'estime qu'on est en voie de le relever.
على الكيف. برا البرد والشتاء وعتاد النو، نخدموا في النو ونخدموا. كان هنا على الكيف، عجبتني هنا. يعاونوني هنا مليح وعاملوا لنا مليح، يعملوا فينا كل مليح. ما كانش البرا نخرجوا قلت لك في البرد وفي الطين، وهنا ما كانش البرد يعني في البيوت، وهنا أنا ما كانش القايلة هنا في، والهي نخدموا في القايلة، نخدم برا مش مليحة البرا. هنا سهلة بالنسبة لخدمة البرا، هنا سهلة. ما يخدموش البرا البنات، بصح حنا ما يخدموا. من اللي فتحت هذه عادوا يخدموا الكل. Monsieur Tahraoui, tout à l'heure, on a parlé si on peut dire, les perspectives تاع le groupe. هضرنا على l'export. يعني على بالنا بلي حاليا الدولة الجزائرية راهي en train d'encourager les investisseurs, les agriculteurs afin يعني باش يشوفوا à long terme aller vers d'autres marchés. يعني هل هذا راهي داخله في الاستراتيجية تاع الجروب تهراوي؟ سي نورمال داخله في الاستراتيجية باسكو حنايا الاستراتيجية الدولة هي استراتيجيتنا. Voilà, donc l'autosuffiance, Inch'Allah, nous sommes l'autosuffiance, il n'y a aucun problème. Je pense qu'avec tout ce qui se passe, l'aide de l'État par rapport aux agriculteurs et tout s'ensuit, Inch'Allah, nous sommes l'autosuffiance. Lorsqu'on arrive à l'autosuffisance agricole, ça veut dire que l'import, c'est terminé. On ne peut plus importer ces 10 milliards de dollars. Donc si on exporte encore, on va ramener des devises. Et l'avenir de l'Algérie, c'est l'export, que ce soit en matière agricole ou là, par exemple l'industrie agroalimentaire. هنا نقول البرودوي تاعنا كيما هضرت قبيله، دونك البرودوي تاعنا il est vraiment d'une qualité يعني انا نقول لي ميور كو الاوروبيان. لا بروف لي زوروبيان جاو ذاقوا شافوا ايزون كومون. بصح لافونتاج انا جدي لافونتاج اللي عندنا حنايا بارابور لي زوتر بيي سوا لي بيي فوازان كو جو نسيت با ولا لي بيي اوروبيان كي سون برودكتور دو سي برودوي لا لي ليغوم. ونا لو موا دو نوفمبر ديسمبر جانفي على بالك لي برودوي احنا عندنا هنا en Algérie avec le système هذا جديد de chauffage et tout s'ensuit, alors qu'en Europe ils n'ont pas. Par exemple, si on prend la tomate cerise en Europe au mois de décembre, elle coûte 7 €. Ça veut dire que si on convertit ça, c'est à peu près 100,000 نتاعنا. Alors que حنايا دوك في السوق الجزائري نبيعوا فيها ب 15,000. Donc c'est pour cette raison, il faut qu'on exploite les 3 mois هذه. قلت لوتوسوفيزونس، نشوفوا باللي كي دي اغريكولتور دي يد عامله. يعني كاين اون سي كو بو دو جون بو دو يعني المشكل تاع الفلاح حاليا هو انه ما يلقاش لا مان دوفر كاليفي. شوفي هل عندك هذا البروبليم؟ شوفي باش نقولوا ما يلقاش فيه وعليه، كاين اللي لقى كاين ما يلقاش. هذا لوفريي هذا تاع لاكويات il travaille dans des conditions pénibles, attention. Et c'est très fatigant, comme vous voyez maintenant la chaleur qu'il y a sur la serre. Imaginez-vous. C'est un métier difficile, hein, il ne faut pas. Voilà, on a tournage voilà. Donc au mois de mai, avec toute la température, par exemple 50, imaginez ça, le plastique, c'est incroyable. Donc la main d'œuvre, c'est vrai la main d'œuvre spécialisée, mais pour la cueillette, pour le semaine, nous sommes en train de former des gens, et surtout la femme. C'est ce que j'allais dire. À la belle, vous savez la que femme, elle est très mise en valeur. Si mise on en peut valeur. dire. Donc, la femme في l'agriculture, c'est une réalité. L'agriculture, parce que l'arbre يهبطوه لهنايا ينحولوا لي فاي تاعو الاخر، يقول لك il faut utiliser des femmes parce qu'ils ont la main douce. Le plan ايدها حنينه، le plan يحس بها. اما الراجل يقول لك non il faut pas l'utiliser parce que يده خشينه. Donc le plan حساس، c'est vrai le plan حساس. Soit même en Europe, si vous allez voir les cercles comme ça ou là en Tunisie ولا حاجه, c'est les femmes. Donc nous sommes en train de les former. Ils sont bien maintenant. On a certaines femmes qui viennent des villages voisins. Il y a le bus, ils apprennent. Ils ont un bon salaire. Il ne faut pas oublier ça. L'ouvrier يخدم في des conditions pareilles, où on a le salaire la même personne qui travaille fait le champ extérieur. C'est pas normal. C'est pour cette raison qu'ils acceptent, parce qu'ils ont un très bon salaire. Très bon salaire. Il faut habituer les gens à leur dire. Il faut qu'il y ait une motivation. Une motivation. Une motivation, un ouvrier qui dit un bon salaire. Donc il est content déjà, il va vivre bien comme il faut, il va s'épanouir chez lui, tout s'ensuit. Lorsqu'il vient chez vous, il ne pense pas à ça, il pense à son travail. C'est ça la stratégie un petit peu du groupe. C'est connu que le secteur agricole, c'est un secteur, en Algérie, il est pris comme un secteur d'hommes, c'est pas facile à gérer une telle exploitation ou bien une telle main d'œuvre. Mais je voulais prendre ce challenge pour montrer aux femmes qu'on peut, si on veut, on peut.
L'intégration d'une femme dans ce secteur, ce n'est pas vraiment évident. Du coup, c'était oui un challenge, un défi pour moi pour améliorer, pour réussir cette expérience. Principalement, je voulais vraiment, vu que c'est un projet, comme j'ai dit, le premier en Algérie, je voulais laisser une trace pour le peuple algérien et pour notre image à l'extérieur. Nous avons insisté sur la politique de ce projet, de faire intégrer le maximum de femmes, d'ouvrières féminines dans ce projet, dans cette activité. Du coup, nous avons plusieurs équipes féminines, des équipes de palissage, des équipes de récolte, des équipes de conditionnement. Du coup, nous avons un bon pourcentage de femmes qui travaillent ici et qui sont vraiment à l'aise dans cet environnement. Monsieur Tahraoui, dernière question avant de passer à une autre étape. Si je vous demandais en un seul mot de me dire, ou plutôt de me décrire votre motivation pour l'avenir par rapport à ce projet. Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour le projet? Parce que vous allez montrer ce projet-là sur la télé. Et les gens suivent la télé, يتبعوا التلفزة. إنما هذا بيا كل مستثمرين. يعني باش نوصلوا النتيجة اللي نتمناها كل المستثمرين يعني يستثمروا سيرتو المستثمرين يعني الكبار يوصلوا للدرجة هذه وين تكون التقنية هذه وين يكون عندنا البرودوي بارزو في وقت معين ما نكونش وحدي يكونوا بزاف. Moi, par exemple, une cinquantaine, une soixantaine, nous sommes à la disposition de tout le monde qui veut venir à l'exploitation pour l'avoir. On va lui montrer tout Algérien qui veut. On peut dire une force de frappe. Une force de frappe, lorsqu'il y a par exemple 50 ou 60, on peut se constituer en coopérative, en groupe. Et puis pour l'export, au lieu d'exporter 20 tonnes, on va louer carrément un bateau pour l'export. Vous voyez un petit peu le projet هذا وين وانتم علاش انايا جو ماشارن sur اكثر على l'agriculture à l'industrie ou à l'entreprise parce que là c'est des calculs, c'est un marché, c'est des cahiers de charges, c'est des trucs, mais là c'est un défi, il faut arriver à un résultat. Si on arrive à un résultat, je t'assure, s'il y a 50 ou 60 exploitations pareilles en Algérie, نعطيك كل نهار يخرج باطو من هنا. Le groupe Tahraoui fait un seul mot, c'est un groupe de l'espoir et de l'avenir. Voilà. La solidarité. C'est la passion. التواضع. L'union. C'est la prospérité. مثال نجاح. Monsieur Tahraoui, on arrive à la dernière étape. Oui. عاونوني quelques collaborateurs Oui. qui m'ont rappelé. Oui, j'ai pu avoir quelques photos. Oui. Des photos, je pense que vous tiennent à cœur. Première photo. Là, il faut photo du père. شوفي نقول لك حاجة notre papa c'est un bonhomme rigoureux et difficile dans le travail. Donc il nous a inculqué vraiment disons الاحترام, la discipline et les sentiments aussi. Parce que c'est très important par rapport à ces gosses de les éduquer. Mon père, ce n'est pas un universitaire. Mais quand même, قراولته خرجهم des universitaires. خرجهم la photo هذيك, c'était une photo avant qu'il tombe malade. Et c'est vrai que lorsque je la vois, je sens beaucoup de choses. Je sens de l'émotion, vraiment, c'est pas... On pourra dire que c'est grâce à lui que vous êtes l'homme que vous êtes aujourd'hui, monsieur Tahraoui. Oui, c'est vrai. C'est grâce à lui. Et puis, en fin de compte, par rapport à mes frères, j'étais son chouchou aussi. Donc, il m'a trop gâté, même pendant les études universitaires. J'avais ma voiture, j'avais tout ça. Donc, et à partir de là, donc c'est pour cette raison que je dis qu'il faut que je réussisse comme il a réussi, tout s'ensuit. Il s'est sacrifié pour ses enfants. Oui, beaucoup. Donc, dans toute la famille, donc tout le monde, après, ils étaient conscients que le papa, donc, il قال non, احنا لازم نخدموا ونديروا باش نوصلوا ce qu'il a fait, mais وصلنا grâce à lui, ربي يربحه وساري ان شاء الله. Monsieur Tahraoui, une autre photo. تفضل. d'Algérie بذكرى.
قالوا لي le truc que j'ai retenu في كاع في هذه الحصه قالوا لي بلي c'est un patriote. بزاف الناس اللي يهضروا ويقولوا مسيو طهراوي n'a pas investi en dehors de sa wilaya. Même lorsque في وقت ما parce que je suis un ex-député donc وقت ما كي ندير الخطاب نتاعي تونسي قال الاستثمارات نتاعو قالوا لي دعايه بلي مستثمر في تال اندروا تال اندروا. alors j'ai fait un démenti que انا مستثمر في ولايه بسكرة parce que la ville هذه c'est une ville je suis né ici pourquoi investir ailleurs alors que la ville a besoin de moi. Il y a des potentialités, beaucoup de potentialités à Biskra. Les خلاتني investir à Biskra. Pourquoi y aller ailleurs alors les potentialités كاينين. C'est comme ça. Et puis j'ai envie que les impôts ou là, par exemple certains impôts restent à Biskra au lieu de les payer dans une autre wilaya. C'est pas normal de payer des impôts des autres wilayas alors que la wilaya taille elle a besoin de moi. Donc même مرة جت délégation ambassade, je ne cite pas l'ambassade, là, ils nous ont demandé d'investir dans leur pays, en matière de tourisme, tout s'ensuit. Moi, j'étais étonné. J'ai dit qu'on ne peut pas investir dans votre pays parce que le pays, il a besoin de nous. On doit investir dans notre pays avant d'investir dans votre pays. Et puis autre chose, on ne peut pas investir dans un pays étranger, étant donné qu'on ne fait pas rentrer de devises en tant que groupe et tout ça. Ça veut dire que si on investit là-bas des millions d'euros, ça veut dire que nous sommes voleurs aussi. C'est clair. Ce qui fait Bladek. Ah oui, c'est primordial pour moi. C'est quelque chose de sacré. L'Algérie. Wallah, de temps en temps, je passe un séjour, par exemple, de travail à l'étranger. Je ne peux pas supporter 3 jours sans être en Algérie. Je ne peux pas. 3 jours, à part les vacances, de temps en temps avec les enfants, c'est normal. Mais passer un séjour et dire que je vais partir à l'étranger pour vivre là-bas, c'est impossible pour moi. Ça ne rentre pas dans ma tête et je ne suis pas... Bladek ou Bladek? Ah, Bladi. Une autre photo, M. Tahraoui. Dites-moi. Ah. هذه منين جبتها؟ هذه secret. D'accord. Président Abdelaziz Bouteflika. C'est ça? Oui, son excellence, monsieur le président de la voilà. République. فخامة رئيس الجمهورية. درك واش راح نقول لك ce qu'il a fait le président de la République par rapport à ce pays-là, كاين بزاف حوايج، surtout من ناحية الشباب. يعني عطاهم ما عطاهم. Il faut que ces gens-là soient conscients. قال ها واش دار البريزيدون de la République، ها واش عطانا. قال لا بار دي بترول نتاعنا عطاها لهم، يروحوا يخدموا وقفوا ونعاودها ثاني. مالوريزمون هاد الشباب ديما يتعاند ومالغري ثاني حتى لي زاندستريال تاعنا الكبار يتعاندوا قال الاخر او كاينين كريز في تل سيكتور يتسونسوي قال الاخر نجح اي ندير كيفو الاخر في بجايه قال ندير حتى ندير كيفو في معسكر قال ندير كيفو في بسكره قال ندير كيفو من بعد نصبحوا في 30 ومن بعد لا ساتوراسيون دي مارشي ساتورا باش نروحوا malgré les encouragements اللي دارهم monsieur le président de la République. هي وصلنا لها درك حنايا قال باغ اكزومبل يا ساتوراسيون في سيرتان سيكتور كو جو نسيت با ساتوراسيون خلاص ليتا خلاص سي فيني باسكو من عندها الاخر ربح عنده 30 وعلى بالك ب 30 راح تساتورا المارشي وانت 30 من بعد ولو مارشي الجيريا الى بزوان دو 15 الاخر راح يكوليو. ونرجع ثاني لي زافونتاج اللي خلقهم البريزيدون بور الفينونسمون بور سوتونير باغ اكزومبل قال لي كريدي قال باغ اكزومبل قال فاسيليتي لادمينستراسيون سو ني بلي لا ميم ادمينستراسيون مانتنون لادمينستراسيون à l'écoute de l'investisseur. C'est pas l'administration sauf si on est défaillant bien sûr. Les lois كاينين في الجزائر grâce au président de la République. كاينين خلقت لي lois pour faciliter tout ça, pour faciliter la prospérité, pour faciliter l'export, pour faciliter tout ça. Le rôle, c'est aux investisseurs. Le rôle, c'est aux investisseurs et l'administration, certaines administrations qui sont pas à jour. Très bien. Voilà. Monsieur Tahraoui, une autre photo. Ça, c'est... Ça, c'est l'expérience professionnelle. Voilà, l'expérience professionnelle, ça, c'est...
Je pense à mon avis, hein. كان ما كذبنيش ربي. On avait c'est une photo de l'exportation de légumes. كان ما كذبنيش ربي, nous sommes les pionniers. On a légué à faire de l'exportation de légumes par voie aérienne. Je reviens toujours le président de la République. Il y a des instructions, par exemple, pour faciliter tout ce qui suit aux banques et tout ce qui s'ensuit. Mais في الوقت هذاك, les facilités ما كانوش. Mais quand même, on a tenté pour percer le marché européen. Oui, encore, on a réussi. هي تمثل لي لا فيرتي اني اكسبورتيت. ونزيد نقول لك حاجه اخرى, جو في اكسبورتي. ما درتهاش السنه. العام الجاي جو في بروفيتي لوسك يا با لو برودوي سور المارشي اوروبيان, جو في بروفيتي باسكو نو سون بريمير قبلهم, باسكو لي بريمير تاعنا في نوفمبر, ديسمبر, جانفيي. peut-être que le prix va être du simple au triple. Et j'incite, l'Algérien, l'investisseur, je ne dis pas agriculteur, je dis l'investisseur. Investissez en agriculture, c'est l'avenir de l'Algérie parce que nous avons un produit naturel. On a l'eau, on a le soleil et il faut qu'on cherche ensemble, on fait la main dans la main lorsqu'on est plusieurs exportateurs de créer par exemple des coopératives d'exportation et nous dans une position de force. كي هدرت اكسبورتاسيون نعطي لك اغريكولتور و سا سرا لا ديرنيير فوتو. شوفي l'agriculture c'est un bébé. C'est pas l'industrie, c'est pas l'entreprise. C'est un bébé. Un bébé كيما تعسي ولدك كيف يكبر, كيف توكليه, كيف تطعميه باش كيف تديكيه. Je parle d'éducation, c'est un plan, il faut l'entretenir, il faut une technologie, il faut lui donner par exemple la température adéquate, le traitement adéquat pour qu'il te donne ce qu'on appelle un fruit fiable et de bonne qualité. Sinon, on n'arrivera pas, on n'arrivera jamais. Donc, et puis c'est un métier qu'il faut aimer et c'est une fierté. C'est pas l'industrie. L'industrie, c'est un cahier de charge qu'il faut étudier le marché. Mais là, c'est un bébé. Autre chose aussi, si on avance en technologie agricole, on n'aura pas ces pénuries. Le mot de la fin, خليه pour clôturer l'émission ديالنا. 1, 2, 3, vive l'Algérie. Rien à ajouter. Rien à ajouter. Très bien, je vous remercie M. Tahraoui d'avoir été patient et passionné par votre métier. Vous nous avez raconté l'histoire du groupe et votre passion pour l'agriculture. Sandra, je vous remercie Thomas. J'espère que l'émission تعجب ويشوفوها الناس. Et surtout le côté agricole, j'insiste sur ça. J'espère que les gens vont aimer ça ويعندوني. ان شاء الله, on l'espère. ما عندونيش شي حاجه اخرى, ما عندوني في l'agriculture. ان شاء الله. Tout le monde, je suis apte à recevoir tout le monde باش يجيبوا يشوفوا l'exploitation. كان يحبوا يعندوني يجيو يشوفوا l'exploitation. Même on peut les aider au point de vue technique. On peut les aider, on peut les envoyer, par exemple, les assister au point de vue technique avec nos ingénieurs. Le message est lancé, M. Tahraoui. Merci encore une fois. وشكرا على حسن الضيافة ديالك في la région de Biskra. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe technique qui est معنا tout au long de l'émission. Alors c'est notre ami et nouveau caméraman الهاشمي شريف et bien sûr عدلان عامر et sans oublier Youssef au montage à Alger. Très bonne soirée à vous. 3, 2, 1, طوب. هنا حبست. عندي لا كيستيون برك واش يميز. On sait que vous êtes l'aîné de vos frères et sœurs. Non, je ne suis pas l'aîné. Ah bon? Non, non. شنو نحي ليها لا كيستيون ولا نحي عاوزين اذا كنت تقدري. دقيقة العبد. Si je prends l'exemple par exemple, il y a des gens qui ont avant la préforme يجيبوها من الخارج, par exemple. Le bouchon يجيبوه من الخارج. تاع الجروب والتليفون راهو يصوني. ديرونيون يغسل الحوايج. جو سي با الا كان هذه هي ولا راني غلط ولا ما عرفتش نهضر.